हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्किन के ऊपर। तो हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे रिंकल्स होते हैं या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए एक फेस पैक लेके आई हूँ। तो वो DIY फेस पैक है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी। और जो सेकेंड हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी या फिर टर्मरिक आप कह सकते हो। और थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कर्ड या फिर दही आप कह सकते हो उसे। इन तीनों चीज़ों को आपको बड़े अच्छे से मिक्स कर देनी है एंड देन आपको इसे आपके फेस पे लगा देना है। Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drop back to an empty room and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. Oh, why do I run whenever I'm hurting? I guess I'm still learning how to love. What have I एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।